প্রাসাদের নয়, আমাদের রাজা ত্রিপুরা রাজ্যের সকলের প্রিয় এবং বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা যিনি রাজা, উনি সবার জন্য কাজ করেছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উনি আর্কিটেকচার অফ মডার্ন ত্রিপুরা বলে পরিচিত। উনি শিক্ষার জন্য, সামাজিক আর্থিক উন্নতির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন, অনেক কাজ করেছেন। আমরা ওনার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত এবং সকল ত্রিপুরাভাষীকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের তরফ থেকে আবেদন জানাচ্ছি। নমস্কার। সারিকাহাম, নমস্কার। আজকে আমরা প্রেস কনফারেন্সের জন্য সবাইকে নিমন্ত্রণ দিচ্ছি ফর 19th of August। আমরা সবাই জানি যে 19th of August হচ্ছে মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুরের বার্থ অ্যানিভার্সারি। এই বছর 19th of August 2022 আমরা ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন স্টেট লেভেল প্রোগ্রাম টাউন হলে করতে যাচ্ছে। আমরা ইন দিস রিগার্ড আমরা সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে চাই, মেম্বার্স অফ দ্য প্রেস, অন্য অর্গানাইজেশনের, ইন্ডিভিজুয়াল, সব সিটিজেন, লেট দেম অল কাম and join for the program. আর এটা আমরা আমাদের ইনভাইটেশন কার্ড আপনাদের থ্রুতে you will invite everyone, making this message wide circulation to the citizens of Tripura. And in this program আমরা কি করছে, আমাদের 3 সেশন আছে, ইনফ্যাক্ট 4 সেশন। মর্নিংয়ে 8টার সময় শুরু করব মহারাজা বীরবিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি along with TEF। তারা মর্নিংয়ে প্রসেশন করব রাজবাড়ি থেকে মহারাজা বীরবিক্রমের ক্রিমেশন গ্রাউন্ড পর্যন্ত। আর ওটার জন্য সবাই, টু অল সিটিজেন অফ ত্রিপুরা, উই রিকোয়েস্ট অ্যান্ড ইনভাইট টু পার্টিসিপেট অ্যান্ড মেক দিস প্রোগ্রাম আ সাকসেসফুল ওয়ান। তো আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম শুরু হবে টাউন হলে কটার সময়? টাউন হলে আমরা শুরু করছি ফ্রম 10 AM। 10টা থেকে 11টা রেজিস্ট্রেশন শুরু করবে। আর দ্য মেম্বার্স অফ ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অ্যালং উইথ দি আদার অডিয়েন্স শুরু করবে 1টা পর্যন্ত। 1টা পর্যন্ত হচ্ছে ফার্স্ট সেশন, আর সেকেন্ড সেশন শুরু হবে 2টা থেকে 4টা পর্যন্ত। 2টা থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা শুরু করছি কালচারাল প্রোগ্রাম। আর ওই যে কালচারাল প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ আর অন্য কমিউনিটি থেকে তারা বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম পারফর্ম করবে। উদ্বোধন কে করবেন? উদ্বোধনে আমাদের প্রধান অতিথি হিসাবে থাকছে মহারাজা প্রদুর কিশোর মানিক্য বাহাদুর। আর এখন আপনাদের পরিচয় দেন। আমি ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট। আর এখানে গুড ইভিনিং মেম্বার্স অফ দ্য প্রেস। তাই যত ত্রিপুরাহানি চিনি তাকুক তাই বুকুक रौनो जों दिनै अ सारिकनि जराव प्रेस कनफारेन्स खायनो बागै फायलायमानि हिंखाय महाराजा बीरबिक्रम मानिक्यनि आसायमानि सालनो रोगै जों जे त्रिपुरा एमप्लयिज फेडरेशन 19 तारिखआव टाउन हल सालपुंनि प्रग्राम नारना बागै आककनो दै सालायनो बागै आंनि लगे दङ चिनि चेयरपार्सन एडभाइजरी बोर्डनि त्रिपुरा एमप्लयिज फेडरेशननि चिनि बुकुक अखरा बाय अजिता त्रिपुरा। आंनि याग्रा फारसें दङ चिनि त्रिपुरा एमप्लयि फेडरेशननि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि भाइस प्रेसिडेन्ट आता बिजेस देब्रमा। ताई दङ अ जायगायाव चिनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मेम्बार आता अजित देब्रमा। ताई दङ चिनि
uklogo sini Tripura Employee Federation ni General Secretary Ata Chandrasekhar tai tong sini uklogo sini advisory booth ni Vice Chairman Ata Uttom Debroma जों अमनो सानामुचु ताक्लाय बसरो ताक्लाय 19 तारिख अगस्त नि 2022 टाउन हलो काइसा बिराद स्टेट लेवल प्रोग्राम जों जतनि बागै खायदों ओ जागावो नर प्रेस रंनो बहायनो जों स्पेशल बाबै खाय जों इनभाइट खायो ताइ नरनि थ्रुते सारा त्रिपुरानि बररक जे ओ प्रोग्राम नो सेलिब्रेट खायनि रक जे फाइमानाय बा फाइका जे फाइमाय रक बहायनो नग नगो बर आसुगै अमनो सेलिब्रेट खायनानि बागै सिनि लगे जइन खायनाय जे बुमा बदल ताइ मुभमेंट फर ककबरक ताइ महाराजा बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटी आम हाइकै जों कोलाबरेट खायनो ओ प्रोग्राम काहाम खाय सक्सेस खायतलांना बागै सालपुंनि प्रोग्राम जे सिनि ओ जागावो सिनि बुबाग्रा प्रदुर किशोर मानिक्य बाहादुर बहायनो सिनि इनॉग्रेटर ताइ चीफ गेस्ट हिसाबै मानजाक फायनाय ताइबो दङ प्रोग्राम काहाम सराय रगनि जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम चिनि सोसाइटी वो जे आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर परफॉर्मेंस एकेडमिक्स रगो जे काहाम खाय तंनाय रगनो बहायनो जों आदिनो फेलिसिटेट खायनाय ताइ कल्चर प्रोग्राम नि बिसिंतै बहायनो बरगनो रिकग्निशन रिजांनाय जे परफॉर्मेंस खायनाय रगनो ताबो ताइबो काहाम का साइखनारिनाय चिनि बुखुक अजिता त्रिपुरा ताइ बिनि उलो जे सानाम सुनाय रक नर सिंमानि उलो जतनो कायसा पॉइंट जों सालायनाय सुकुबलाय बेले हामबाय चिनि मीडिया पर्सन्स रगनो जों बेलायनो खातुं खाजा ताङै हिंगे जों अगस्त 19 तारिखो चिनि गोबाग्रा बिरबिक्रम किशोर मानिकनि आलजाइमार साल पालायनानै थां दङ बेलाय फहम दतमनि बिसिंतै सारा त्रिपुरा राज्य पालकजांनाय खायफानो स्टेट लेभेलनि अपान्दानो जों त्रिपुरा एमप्लयिज फेडरेशन जों खाय दङ खालायनानै सेपमान मानि बागै जों बेलायनो कपाल गाहाम खा दङ चिनि प्रोग्राम बतां गोबां मा दङ फुंनिसिमि हरजरा फुङो जों बतक हिमलायै जे ससानो थाङो जोंनि गोबाग्रानो बरम खुनुगै बिनि अंको आरो कुमालाराव बिजागनाय आबुनि बागै सामुरब चलि दङ आबुनो गारिबो टाउन हलो चिनि रोजाबुं बसां पान्दा ताइ चिनि रोंगोरों एलेम गोरों दाल बिदाल बेदेकनि रोजाबुं मोसामुं सैमुं निनि रोंमारियो कुचुक बेराम माजाक आप्रबो सकात नानि बागै बचिनि तांबो दङ जतन कोइनाय चिनि अपान्दानो फहम दतम खायनानि बागै ताइबो कुचुक खायति सानानि बागै त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारक कबगो नरक जारि जानि थायो खायबायदि ताइ मान खाय चिनि पान्दाव मानजाक खायै चिनि पान्दानो ताइबो नायथुक खायति सानानि बागै जुबा फायदि ताइ अपान्दा वो फाइमाचा फाइनाय चिनि बेलायनो जों कपाल गाहाम आबु बाग्रानि न बुसुक बुबाग्रा पद्दु किशोर मानिको ताबु चिनि लगी जोंबाय चिनि अपान्दाव फाइनानि बागै गो सिजाक बनमानि जों ताइबो खातुं खाजा जों बेलाय खातुंमा नि बिसिंतै जों पालायनानै नाय दङ नरंनि बोखाक्तै अबनो कबुंनाबो जुङो नरबो तंजाबायदि चिनि पान्दानो एन्जय खायदि ताइ चिनि पान्दानो नरंनि मीडियानि बिसिंतै सारा त्रिपुरा राज्य पिरदि चिनि गोबाग्रानि बुमुं चिनि बिनि लाइ बुमा बजे खायलांमानि आबरनो जों ताइबो पिलायनाय ताइ गोबाग्रानि बिसिंगो जों महाराजा बिरबिक्रम मानिको जतिनि सालाय एलएम गोरों रोंमारि गोरों सि गोरों ब 11टा कान्ट्रियाव थाङै बिनि लुकमानि बिनि सोरंमानि बिसिंतै चिनि त्रिपुरा हानो रांनि बोखाक्तै हदा दखान कुचुगति सानानि बोखाक्तै रोंनि बागै गोबां मा सामुं तांलांखा एबं आबो चिनि लाइबो माता बुचुं सासाङै दङ ब आजरा रगो ब कलेज रक बे महाराजा बिरबिक्रम कलेज निनि अंको दरबार स्कुल चिनि अंको आगुलियो बुरि रकनि बागै चेला रकनि बागै गोबां मा स्कुल रक खुलुगै कलाङै जोंनो रोंनि पहर खुलुगै कलांमानि बागै जों दाबो रोंनि एलेमबाय साकबाय थांनोति सानानि सेबमानखा आबुनि बागै बोबाग्रानि फलाक तंकचां तंथं ताइ बिनि लाम नाहारिबो
जों जोंनि दफा हदानो साकबाय थानो ससाय माननानै बागै जों बिनि याप्रि रङै थानानै जों बिनि आजायमानि बिसि पालायमानि बिसिंतै जों साक साकनो थाइबो कुचुकबारा बिसाय माननानै जंगै जों अबान्दानो खायलायनो नाय दङ जों बिसि गुरुं गुरुंनो खायनाय नाथाय जों स्किमिया त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मा NGO ताई साकबाय थां कुचुकै खायनाय मदद गोबां मा जानि आमचायो हांगरो खायलायनाय नि जों खबर बांखा जतनो गाहाम फोरोंखायो अबान्दानो खायमानथों नै सुरियै नरक जतनो बेले बेलेखाय हामबायाफोरै दिनैनि जोंनि अबा प्रग्राम न नरक जों खायदिनि कबगै आंनि कबनार बनायरन पाइखा जतनो जे बुबाग्रानि जे मांखर जे सिमला दंमानि बसर बुरुम बुरुम खायनो जे जेफ्रु बार्थडे बा जेफ्रु थिमान सालाफोर साब खायजागौ आपनो तो कोनो पार्मानेंट सल्यूशन खायजानि नाहार मुक्त दं Permanent solution खायनानि खाया आमो तो कायजा स्टेट नि प्रॉपर्टी स्टेट तो जे आमो अंडर म्युनिसिपैलिटी काउंसिल नि अंडर आमो उनका गवर्नमेंट नि सामो आ प्रश्न त्रिपुरा गवर्नमेंट नो कामखाय प्रश्न उत्तर रिमानाय फियाबाचन एज ए त्रिपुरा एम्प्लॉय फेडरेशन जों आमो सेंसिटाइज खायमानो जों आमो अवेयरनेस तुबिमानो आमनि थुरनोनि थुतिनि जों बयनोबो अपील खायमानो जों मास मुभमेंट खायनाय amno deputation or ruine awareness to kankai definitely government is always by the people for the people of the people and they will take the accounts of people's demand okay sung siamo sida sang laikya sung siamo kuda khai laikya okay je bo mokol nubi bunu ya hang play rong no sungbu mokol phiori bui mari lainai okay nang tabo appoint to mani ba sung tabo jotto TEF ni central district block tai jotto Tripura ni citizen rong no sungomo tuma kufur tuma kosom tamo pukung bara pukung kolo joto tribal non tribal miluino om hairong no sung state property the state heritage no sung protect kena nang haisi because this property is of world's property te ka shobani kurunga proshno je like kataler pudungkha ba kesamer puru je Maharaja Birbikram ni mangthong salame asu jaka dabu kesamo ke bathane karikha kong ko je gan lukurun kok sungmu That is the Katali International Airport, Maharaja, the airport, Arakibini, Hotel, Temple, Asurzana, Asurzagi, Avon, long young ticket, Tamu, go for the Kemna by Yatri. Sorkar, the aviation ministry, Borok Tamu Kaitong, Ambus, and Simon Suyaku, Fiaba, as a citizen of the country, Tai O Hani, son of the soil nation, almost Hanamusu, Maharaja Birbikram, Airpuni Munoi. Tamo sudu airpudo protect institution no protect cities protect district no protect airpudo no mani Tripura ni bisingo Maharaja ni statue ton kangkai belai ka chawo karon je kono jinis identity si karon je kono cultural artifact bini je image amon ka sini identity of the state and of the dynasty which is only one in the world je Manika dynasty je friendly to the people and the subject amo to inai chingrikan kachini memories amo in the days to come amo it shall pass from generation to generation